ता झील को सपन मालिक झील को सपन बापा माँ को सपन जगह कि ठाकुर ना करी से मंदिर लोक हजार पाखा लोक आस 180 फुट कटा है गुंफा कराई सब जगह बोलिया आमको एभलिया सुइटेबल प्लेस गोटे मिललानी तेणु बाध्य हो जगह आम सिलेक्शन कलु और माँ को आशीर्वाद अच्छी ये हाँपाई तेणु आम आ कौन करूँ तेणु से बर्तमान 5 वर्ष है ये कम चली 5 वर्ष भितर 29 तारीख आरंभ है 2 तारीख में पूर्णाहुति हो बर्तमान लक्षाधिक भक्त समागम चली। तो एबे आसी आमे माँ गुंफा पाखे पहुंची गले आपण माने देखि पारते मो पछरे देखंतु माँ गुंफा अछि तो चलंतु आमे जिबा देखिबा केमती अछि गुंफाटी तो चलंतु आसंतु। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल आ गोटे दमदार ब्लॉक रे आपन को स्वागत। आमे आज आसीचे नयागढ़ ओड़गाँर जामुकण माँ वैष्णव देवी मंदिर ये वैष्णव देवी मंदिर केता ना 7 किलोमीटर आपन जब वैष्णव देवी मंदिर आसपा चाहते आप नयागढ़ साइड रू आसपारे दशपल्ला साइड रू भी आसपारे ओड़गाँ साइड रू भी आसपारे आमे किंतु नयागढ़ साइड रू आसलु आ जब नयागढ़ साइड रू आपण मैंने आसुँच लेंकुड़ीपड़ा माछीपड़ा दे आसा पड़ो तो ये जो भाई की मुझे पचारि ये 7 किलोमीटर से मेन रोड 7 किलोमीटर भितर को जावाक पड़ो मगरबंध दे जावाक पड़ो तो आ गए छोटिया जंगल पड़ो छोटिया जंगल पड़ापर जामुकण पहाड़ पाखु जी आ देखुए देखो रास्ता टे माटी रास्ता अच्छी ए कहीं रास्ता एत डेभलप होनी मंदिर डेभलप हेल्ले सहित रास्ता भी डेभलप हो आ गए बढ़िया कथा देखु दी साइड रे माँ पोस्टर सब लगाई नुआ लोक जी भी आसो कन्फ्यूज हवा चांस ना तो आराम से जापर जबार कौन असुविधा ना टे माटी रास्ता अच्छी मैनेज कर जावाक पड़ो हेल्ले भी रास्ता ठीक ठाक अच्छे जाई हम किसी भी प्रोब्लेम ना मंदिर देखागला ऊपर मंदिर गाड़ी रखापी ना कि ना केते टका 100 टका गाड़ी कौट रखा ऊपर अच्छा हाँ रोच कौन देवे ये देवे नियंतु पैसा चैनल हाँ अच्छा अच्छा हो ना ठीक अच्छे रखते आप माँ को आम भी देलु आज्ञा ठीक अच्छे ठीक अच्छे दीपर बंद हो टोटाल खोला 10 वाला 2टा दिखा सुस्थ लगे सुटिंग करने हाँ आज्ञा करिया आपन कोठा श्रद्धापुर श्रद्धापुर अच्छा आपण सब आसंदी हां हम दुकान ठीक कोड कोड दुकान देछंदी दरबदा छकरे आ मांग विषय किछ दे कहंदु मांग विषय किछ दे कहंदु आता आसी डीजे करे हमर दाम कोन भितर रहले शांति रहले हमर आजराम देखिला ने मांग प्राण प्रतिष्ठा को दिन होला 2 तारीख रे 2 तारीख रे होला केते भक्तंगर गहली थिला 2 लाख 2 लाख ए जाले हां माँ केमती कौन आसले को माँ ये होम यज्ञ झील को सपन मालिक झील को सपन बापा माँ को सपन जगह कि ठाकुर ना करी से मंदिर से लोक कौठार लोक ढेंकानाल लोक हाँ भुवनेश्वर अच्छा देखो यहाँ हूँ पार्किंग एरिया देखो छोट छोट दुकान सब ये सब हो गलानी तो चलते प्रथम आम जा मंदिर भीतर को ये माँ गोटे मूर्ति अच्छी आम ए तलू चली चली आसुचु आप देखिपे गुंफा पाखापाखि हो गले चलते जा गुंफा पाखक ये कि बार चलिक आसला ये मंदिर ट्रस्ट भाई मैंने पानी दौरान जहा हो पणा दौरान लोक मान बहुत बढ़िया कथा से माने मनोभाव रहा दरकार
ଯାହା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଖରା ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଣା ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କଣ କହିଲେ ଟିକେ? ଦିଲ୍ଲୀପ ଆଜ୍ଞା କଣ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଭଳିଆ ଖରାରେ ଆପଣ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟିଏ କରାହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟି କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କିଭଳି ପାହାଡ଼ କଟା ହେଇକି ରାସ୍ତା କରାହେଇଛି। ପାଖାପାଖି 4 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି। ଏଠି ପାଣିର ବି ସୁବିଧା କରାହେଇଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଣି ବି ଆସିବ। ହଁ ଏବେ 2-3 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଇଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଯାଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଭିତରେ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ। ତଳଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଗୁମ୍ଫା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରସ୍ଥାନ। ଆଉ ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମଗାର କରାହେଇଛି। ଲିଟରାଲ ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ହେଇଛି। ପୁରା ସୁନ୍ଦର କରାହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଗାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହବନି। ବହୁତ ସୁବିଧା କରାହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ପୁରା ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଧାନ ବାକ୍ସ। ଏବେ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣ ନାଁଟା? कुमार चंद्र दास। ସାର୍ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର କେବେ ମାନେ କେବେଠୁ ମାନେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା? କେବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା? କେମିତି କ'ଣ କାହାର ଅନୁଦାନ କେମିତି କ'ଣ ରହିଲା? ଟିକେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହିବେ। देखु बर्तमान जम्मू काश्मीर रे मांगर मंदिर अच्छे। तेणु आम ओडिशा रे नहीं कि अन्य कौन स्थान रे नहीं। तेणु आमर दुखी दरिद्र लोक मैंने समस्त जम्मू काश्मीर जापर कि माँ को दर्शन करें। तेणु जड़े भक्तर एमती आशीर्वाद है जे एमती आम मंदिर करवा एवं सब भक्त मैंने जमी दर्शन माँ को करें। तेणु से गोटे इच्छा शक्ति बल बर्तमान जगह देखाला और आम बहुत गुड़े जगह देखीचु। किंतु भितर गंजाम रणपुर दशपल्ला सब जगह बुलिया पर आमको एभलिया सुइटेबल प्लेस गोटे मिललानी। तेणु बाध्य होकर ये जगह आम सिलेक्शन कलु और माँ को आशीर्वाद अच्छी ये हाँपाई। तेणु आम आ कौन करूँ। तेणु से बर्तमान 5 वर्ष है ये कम चली। 5 वर्ष भितर 29 तारीख आरंभ है 2 तारीख पूर्णाहुति हो बर्तमान लक्षाधिक भक्त समागम चली। अनुदान अनुदान बर्तमान आपण 5 टका देले जी जहाँ भक्त देले सब सादर ग्रहण करा समस्त आशीर्वाद अच्छी एवं समस्त अनुदान ये चल लगी ना एत बड़ा कम हो पारे भाई। सरकार सरकार को अनुदान आज पर्यटन किसी लगे देख तापर माँ को इच्छा मूर्ति सब बहुत माने ये मूर्ति लगी। बर्तमान आमर गुंफा भितर जो मूर्ति अच्छा से सब जम्मू काश्मीर आसी पंडित जम्मू काश्मीर आम यूपुर आसछंती एवं गुंफा बाहर जो पितल मूर्ति आमर अच्छा ये सब 18 क्विंटाल
ଏସବୁ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟିଲୋ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ମାର୍ବଲ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଆସିଲେ ଏଠି ଲୋକମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଆସିବେ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁ ଲୋକେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ନୟାଗଡ଼ ପଟୁ ଆସିବେ ଷୋଲପଟା ଭିତରେ ଭୂଇଁଆଣି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ଶରଣକୋଟ ପଟୁ ଆସିଲେ ଦରବଜାର ଛକ ଦେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ଗାଁ ପଟୁ ଆସିଲେ ସର୍ଦ୍ଧାପୁର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବି କରାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଦିନ ପରେ ଆମର ମାଙ୍କର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବି ଲାଗୁ ହେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏବେ ଆସି ଆମେ ମାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି ଅଛି ଗୁମ୍ଫାଟି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହବନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ବ୍ଲଗର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଗାଟିକି ବହୁତ ମାନେ ଭାଇରାଲ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ନୟାଗଡ଼ ଫତେଗଡ଼ର ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଫେମସ୍ କଲେ ସେମିତି ଏ ଜାଗାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫେମସ୍ କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମ ନୟାଗଡ଼ରେ ଅଛି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗର ହିସାବରେ କହୁନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନୟାଗଡ଼ ବାସୀ ହିସାବରେ କହୁଛି ଏ ଜାଗାଟିକି ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା। କାହିଁକିନା ଏ ଜାଗାର ଡେଭଲପ୍ ଆଉ ଟୁରିଜିମକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବା ଆମର ହେଉଛି କାମ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି ଅଛି ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମା କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଗୁମ୍ଫାଟି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଭକ୍ତ ବି ଏବେ ଗଲେଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା। ତ କ୍ୟାମେରା ଭିତରକୁ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଟିକେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଫୁଟେଜ ନେବା ପାଇଁ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଲା ନେବା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେମିତି ଖାଲି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା। ମୁଁ ବାହାରର ଫୁଟେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ମା ଯାଇଥିଲେ କି? କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢିଆ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର ଗର୍ବ ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ନୟାଗଡ଼। ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ବାହାରେ ଛାଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ଭିତରେ ଫଟୋ ମାନେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସବୁବେଳେ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ବାହାରେ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଏ ହଉଛି ନା, ମାନୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ବାହାର ନେଇକି ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବାହାରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ବାହାରେ ବି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ବାହାରେ ବି ଉଠେଇ ପାରିବେ। ଭିତରେ ହେଲା ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଭିତରେ କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର 18 କୁଇଣ୍ଟାଲର ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଭିତରେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଭିତର ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ମାନେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମୂର୍ତ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ ବାହାରେ ଭାଇରାଲ କରିବା? ନା 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 ସେ ଗୁପ୍ତରେ ରହେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି, ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଭାଇରାଲ କରିଦେବା ତାହେଲେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ମନ୍ଦିରର ରୁଲ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ବି ସବୁ ଯେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯାଏଁ କ୍ୟାମେରା ଆଣିକି ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ଯାଏଁ ସୁଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତିକି ମନ୍ଦିରର ଅଛି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ତାକୁ ବି ମାନିବା ଦରକାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠୁ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିବା, ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। तो आम ए माँ को दर्शन करके आसिले। मुझे मंदिर एपटे एक्जिट पटे ठिया होती। बहुत सुंदर मंदिर होता। गुंफा भितर माँ अच्छा तो भितर को कैमेरा अलाउ तो ना ना आपन को देखी था कि प्राइवेसी भितर को तो कैमेरा अलाउ करना जहाँ भी हो। बहुत भल लगे मंदिरटा। आईटा हूँ देखो यहाँ हूँ एक्जिट पॉइंट। देखो पहाड़ काटी कराई मुझे कैमेरा देखो यू देखिए पूरा व्यू मस्त आसो। ये किसी लोग देखो फोटो भी उठाऊँ। हाँ देखो गुंफा भितर यू जी देखागला गुंफा भितर देखो लाइट भी लगी। तो आम ए मंदिर बुलिक आसिक बसीचु पहाच पाखे। तो आपन को जगह केमी लगे निश्चित कमेंट माध्यम जनइबे। आपण आसतु निश्चित जगह देखु। जदि आप नयागढ़ पाखापाखि होती तो निश्चित आसतु जगह बहुत बढ़िया सुंदर जगह। आ नयागढ़ टू पाखापाखि गोटे 10-12 किलोमीटर भितर हम। आपड़ आसवे आसबार सुविधा अच्छी। पूरा भल रास्ता अच्छी किसी असुविधा ना। तो जदि मो एत पर्यटन भिडियो देखते निश्चित गोटे लाइक करेंगे। और जदि नुआ कर मो चैनल को आसते वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। दर्शन करके आसीचु। ये पानी भी आसुची। हाँ पानी भी व्यवस्था हो। भिडियोटी आपको केमती लगे निश्चित कमेंट माध्यम जनइबे। एबे चलतु जीवा
आउ गोटे जगह आउ गोटे मंदिर अच्छे सेपटे ना सेपटे जो मंदिर अच्छी कौ मंदिर जावाक पड़ो कौटू माने जो गाड़ी आम जो रखिलु सेपटे आरपटे हाँ हाँ भल लगे बहुत मंदिर बहुत भल लगे आपर जो गोटे पाहाच अच्छी ओ अच्छा अच्छा गले आज्ञा गुफारू हाँ। रास्ता अच्छा हाँ 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 चलो जी भैरव मंदिर दर्शन कर पलिया हाँ भाई आसचु हाँ देखु विभिन्न टूरिस्ट आसिले ये गोटे पार्क टूरिस्ट मना हो देखा खाली घास लगाई देखी पारे एपटे पार्किंग हो जगह पार्किंग हो नुआ करी गोटे पार्क तैयारी हो देखु मंदिर ये देखु से वैष्णो देवी मंदिर एपटे बाबा भैरव मंदिर तो अभी हम चलतु जा देखा मंदिर आज बहुत खरा भी होती आउ गोटे मंदिर पूरा हालिया तो अबे पूरा हालिया गलु गोटे पोखरी अच्छी आ मंदिर बुलाबुली सरला देखुं पूरा प्रबल खरा भी आज जब मो वीडियो आपको भल लगा निश्चित लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पुणी देखा गोटे वीडियो से पर्यंत रोचे जय जगन्नाथ।